إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun 'azim. Rabbamahu Allah wa syarrafa fa'azzimuhu haqqa at-ta'zim. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam azzimu dhahayakum fa inna 'ala matni as-sirati matayakum fa idza sa'ida al-khatib al-minbar فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. الله أكبر 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 ما تحرقت قلوب الحجة إلى بيت الله الحرام. الله أكبر ما كبروا ولبوا ولبسوا ثياب الإحرام. الله أكبر ما طافوا بالكعبة واستلموا الحجر الأسود ففازوا بالطواف والاستلام. الله أكبر ما سعوا بين الصفا والمروة وشربوا ماء زمزم وصلوا خلف المقام. الله أكبر ما وقفوا بعرفة وباتوا بمزدلفة ورموا ونهروا وحلقوا بمنى وذكروا الله عند المعشائر العظام. الله أكبر ما تحتاج النفوس الشوق إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. الله أكبر ما اجتمع المسلمون في هذا اليوم وهو أشرف الأيام. الله أكبر ما صلوا وناحروا وشكروا الله على نعمة الإسلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي جعل عبادة الحج وعيد الأضحى من شعائر الله وإحيائها من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المحبوب. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah ini, seluruh umat Islam di seantero dunia memperingati hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban sehari sebelumnya. 9 Zulhijjah, jutaan umat Islam yang menunaikan ibadah haji wukuf di padang Arafah berkumpul di Arafah dengan memakai ihram putih sebagai lambang kesetaraan derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keistimewaan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya kecuali takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Peringatan hari raya ini tak bisa dilepaskan dari peristiwa bersejarah ribuan tahun silam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketakwaan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak yang dicintai dan disayanginya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, secara tiba-tiba justru yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah berganti menjadi seekor kambing kibas. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi simbol bagi umat Islam sebagai wujud ketakwaan seorang manusia dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dengan sikap dan pengorbanan secara totalitas, menyerahkan sepenuhnya pada Sang Pencipta dari apa yang ia percaya sebagai sebuah keyakinan. Betapa beratnya ujian dan cobaan harus dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau harus menyembelih anak semata wayang, anak yang sangat disayang, namun dengan asas iman, urus ikhlas, taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya mengambil keputusan untuk menyembelih putra tercintanya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dia mengambil putranya dengan panggilan yang diabadikan dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Yang menjawab, hai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ismail sebagai anak soleh senantiasa patuh kepada orang tua, tidak pernah membantah perintah orang tua, setia membantu orang tua dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pada membangun Ka'bah Baitullah di Makkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut di antaranya adalah: pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sebagai contoh orang tua yang baik. Dia adalah orang tua yang mendidik anaknya dengan contoh dan ketauladanan, karena orang tua tidak hanya diikuti ucapannya, tetapi perilaku atau tindak tanduknya. Kedua, peran sang ibu yakni Siti Hajar dalam mendidik Ismail alaihissalam sehingga melahirkan anak yang soleh. Peran ibu
amat penting. Dari peran ibulah karakter anak soleh dapat terbentuk, dan ibulah orang pertama yang setiap saat berhadapan langsung dengan si anak. Ketiga, pembentukan anak soleh tergantung dari orang tua. Banyak orang tua yang beranggapan bahwa pendidikan itu akan terbentuk hanya di sekolah-sekolah. Jadi, dapat perlu orang tua mengarahkan dan mendidik anak-anaknya di rumah. Bahkan ada sebagian orang tua yang tidak tahu tujuan dalam mendidik anak. Perlu kita pahami bahwasanya pendidikan di rumah yang meskipun sering disebut sebagai pendidikan informal bukan berarti bisa diabaikan begitu saja. Orang tua harus memahami bahwa keluarga merupakan sebuah sekolah yang tidak kalah pentingnya dibandingkan sekolah formal. Ini bisa dimengerti karena keluarga merupakan sekolah paling awal bagi anak. Di keluarga lah seorang anak pertama kali mendapatkan pengetahuan, pengajaran, dan pendidikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral Idul Adha rahimakumullah. Kata kurban dalam bahasa Arab berarti mendekatkan diri. Dalam fikih Islam dikenal dengan istilah udhiyah. Sebagian ulama mengistilahkan an-nahar sebagaimana yang dimaksud dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu akan dan berkorbanlah. Akan tetapi pengertian korban bukan sekadar menyembelih binatang korban dan dagingnya kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Akan tetapi secara filosofis makna korban meliputi aspek yang lebih luas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sekedar merenungi kembali momentum Idul Kurban, maka kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kandungnya sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, warga, dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan adakah mereka juga sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Hidup adalah satu perjuangan, dan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan. Tidak akan ada pengorbanan tanpa kesusahan. Justru kesediaan seseorang untuk melakukan pengorbanan, termasuk uang 1 rupiah, tenaga dan waktu, akan benar-benar menguji keimanan seseorang. Karena berapa banyak orang yang tertipu hanya dengan kepentingan dunia yang tidak seimbang nilainya. Bahkan kerap kali rela demi dunia orang lalai perintah dengan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang lebih fatal lagi, sampai bisa menanggalkan keimanannya. Peristiwa berkorban Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam merupakan satu noktah kejadian yang dapat direnungi oleh semua manusia dari semua level usia dan latar belakang tingkat pendidikan. Dengan kata lain, semangat berkorban adalah tuntunan paling besar yang ada dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun agama, bangsa, dan negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan sebagai terakhir dari kandungan khutbah Idul Adha kali ini, marilah kita memohonkan doa dengan penuh pengharapan. Semoga kita selalu diberi curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberinya kita bimbingan untuk dapat berjalan di jalannya, dan semoga kita lalu diberinya petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoinya, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang diberi karunia dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh kepadanya, sehingga kita mampu melawan segala tantangan dan hambatan dan menempuh kehidupan ini di atas jalan yang diridhoinya. Amin Allahumma amin.
ورسوله وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أعاد وأعاد وقرر. أحمده سبحانه أن خلق وصور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسكن بها الميزان في المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأشقاد والأحمر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بأشرف الأبصار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدء نفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنوار. ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي على بقية الصحابة أجمعين وتبع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. واكتب اللهم السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والكذاب والجوار والمسافر في بارك وبارك من المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين القحط والغلا والوباء والبلاء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميعاد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدنا هذه بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أحذركم بمرور الجمعة المبارك من العام البين كل عام وأنتم بخير. الله أكبر الله أكبر.